Kenapa Yesus harus berulang kali menampakkan diri dan memberitakan Injil Kerajaan Allah? Why Jesus has to stay on earth for 40 days and tell about the kingdom of God? Berarti ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan murid-murid. That means there's something happening in the life of the disciples. Dan ini membuktikan ketika Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus bangkit. Now it proves that it happens right after the Jesus resurrection. Saudara tahu waktu Tuhan Yesus mati, murid-murid mengalami goncangan yang begitu luar biasa. You know, when Jesus experienced death, all the disciples were scared and scattered around. Iman dan semangat mereka itu berada di titik nadir. Their faith becomes discouraged. Mereka sangat takut kepada orang-orang Yahudi. They were afraid with the Jews. Di satu sisi Tuhan mempunyai harapan besar kepada murid-murid ini. In other side, when Jesus telling them what's going to happen, Jesus expecting something more with the disciples. Bahwa murid-murid ini harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. He hopes that the disciples must keep on telling about the gospel of the kingdom. Tapi bagaimana mungkin mereka memberitakan Injil Kerajaan Allah sedangkan iman mereka itu berada di titik nadir? How can they tell about the kingdom of God if their faith were discouraged? Sehingga Alkitab berkata ketika Tuhan Yesus mati, murid-murid itu ketakutan. The Bible says when Jesus experienced death, all the disciples were afraid. Dan mereka masuk ke satu rumah dan mereka mengunci jendela dan mereka mengunci pintu karena Alkitab berkata mereka takut dengan orang Yahudi. The Bible says they come into one compound and lock everything, the windows and doors, due to the afraid feeling they have. Saudara, Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. The Bible says in John 20 verse 19, Ketika hari sudah malam, when it is night time, pada hari pertama minggu itu, and the first day in that week, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat the disciple of Jesus gathered in one place dengan pintu-pintu yang terkunci. with door locked. Sama-sama kita katakan pintu-pintu yang terkunci. Together says door locks. Karena mereka takut kepada orang siapa? Orang Yahudi. They're afraid of the Jews. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. And at that time Jesus appeared and says, Shalom, peace to you. Kita tahu waktu Yesus datang bersama-sama dengan mereka, Yesus telah mengalami kebangkitan. We know that when Jesus appeared to the disciples, that means Jesus has been resurrected. Dan Yesus telah menggunakan tubuh And kemuliaannya. Jesus has used his glorified body. Tahukah saudara apa yang dimaksud dengan tubuh kemuliaan? Have you ever wondered what is the meaning of the glorified body? Tubuh kemuliaan itu tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Again, the glorified body is not limited by time and space. Saudara ingat ketika dua orang berjalan dari Emmaus, Remember when there's person who walked from Emmaus? di tengah jalan mereka bertemu sama Yesus tapi mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. In the middle of the journey, they met Jesus, but they did not acknowledge it was Jesus. Dan ketika hari sudah senja mau malam, mereka bersama-sama dengan Yesus di satu rumah. When they're at night time, little did they know they're with Jesus. Dan mereka menyiapkan roti dan Yesus memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka dan terbukalah mata mereka dan mereka mengetahui itu Yesus tapi Yesus sudah menghilang. And they prepared a bread and they shared the bread with Jesus, but then they realized that it was Jesus and Jesus soon leaves. Ini membuktikan bahwa tubuh kemuliaan itu tidak bergantung dari waktu dan ruang. It means that the glorified body is not limited by time and space. Tubuh kemuliaan juga itu mempunyai tulang dan daging. Again, the glorified body also have flesh and bones. Yesus berkata kepada Thomas kalau setan itu tidak mempunyai tulang dan daging. Jesus spoke to Thomas that Satan doesn't have a flesh and a bone. Tapi aku setelah bangkit aku mempunyai tulang dan daging. But when Jesus was resurrected, he has flesh and bone. Alkitab berkata di dalam kitab Lukas bahwa di sini dikatakan bahwa tubuh kemuliaan juga bisa lapar. See, the Bible says in the book of Luke, the glorified body can also be hungry. Tubuh kemuliaan bisa lapar. The glorified body can be hungry. Dan pada saat itu mereka memberikan Yesus makan ikan goreng. That's why at that time there's a story in the Bible says they gave Jesus a fried fish. Itulah tubuh kemuliaan. Again, in the moment of when Jesus using his glorified Jadi body. pada saat itu murid-murid pada saat itu mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Now let's return what we talk about. The disciples experienced a great tribulation, a great fear. Yesus harus memastikan bahwa iman mereka harus iman yang berkemenangan. So when Jesus stays 40 days, he must make sure that the faith they have is the faith that brings them to victory. Depan.
Ya, terus lagi. Karena, saudara, because, ladies and gentlemen, karena mereka akan memberitakan Injil Kerajaan Allah pada saatnya nanti. because they're assigned to tell about the news of the kingdom. Karena kita tahu bahwa Injil Kerajaan Allah itu adalah kabar baik Kerajaan Allah, bagaimana Allah memerintah di dalam kehidupan manusia. As we know, the great news of the kingdom is talking about how God reigns in our hearts. Jadi Tuhan harus melakukan suatu pemulihan di dalam kehidupan murid-murid. So God must do a great restoration in the life of disciples, Supaya mereka, saudara, bisa paham benar tentang Injil Kerajaan Allah. so that they can understand fully about the kingdom of God. Dan saudara tahu bahwa Tuhan Yesus selama berada di bumi selama 3,5 tahun. Ladies and gentlemen, when Jesus was doing his ministry for 3.5 years, Artinya 3,5 tahun itu masa pelayanan daripada Yesus. again, it means that that's the time of his ministry. Hanya satu yang Yesus lakukan. One thing that he does, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. he proclaimed about the kingdom of God. Injil Kerajaan Allah berbicara tentang kabar baik bagaimana Allah memerintah di dalam kehidupan kita. The good news of the kingdom is talking about how God reigns in our heart. Jadi Lukas 4 ayat 43 berkata, Luke 4 verse 43 says, juga di kota-kota lain ini Yesus yang ngomong, this is Jesus speaking. aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah karena untuk itulah aku diutus. In other towns, villages, I have to proclaim about the kingdom of God. For that reason, I am sent. Jadi Bapa mengutus Yesus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. The Father sent Jesus to proclaim about the kingdom of God. Jadi selama 3,5 tahun Yesus telah memasuki semua pelosok-pelosok di Israel, di daerah-daerah untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. For 3.5 years, Jesus has entered into any corridor in Israel just to proclaim about the kingdom of God. Saudara, Alkitab berkata di dalam Lukas 8 ayat 1, Ladies and gentlemen, Luke 8 verse 1 says, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling. Jesus walk around. Berkeliling kemana? Berkeliling dari kota ke kota, Walk around where? From town to town. dari desa ke desa, From villages to other villages. untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Just to proclaim about the kingdom of God. Murid-murid pada saat itu bersama-sama dengan Yesus. Again, the disciples followed Jesus closely. Dan ketika Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, ada kuasa yang terjadi di situ. When Jesus proclaimed about the kingdom of God, a great power of God was released. Karena Alkitab berkata di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 20, Because the Bible says in 1 Corinthians 4 verse 20, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi kerajaan Allah terdiri dari kuasa. the kingdom of God not only stands in word, but with the power. Jadi pada saat Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, When Jesus declared and proclaimed about the kingdom, dengan kuasa kerajaan Allah, with the power of the kingdom, Yesus menyembuhkan sakit penyakit. Jesus heals many sickness. Orang buta bisa melihat, Blind can see. orang lumpuh bisa berjalan, Paralyzed can walk. orang mati bisa dibangkitkan. Those who are dead can be risen up. Karena kerajaan Allah bukan terdiri dari kuasa, tapi bukan terdiri dari perkataan, tapi terdiri dari kuasa. Again, the kingdom is not just about the word, but the power that lies in it. Ternyata Alkitab membuktikan bahwa murid-murid ketika bersama-sama dengan Yesus, mereka tidak mengerti atau tidak ngeh terhadap Injil Kerajaan Allah. So the Bible clearly explains when the disciples was with Jesus, the disciples still did not know about the kingdom of God or nor understand. Karena Alkitab membuktikan motivasi murid-murid mengikuti Yesus bukan karena dia melihat dia mau supaya dia diselamatkan. Because the Bible has given evidence that the disciples when follow Jesus is not about the salvation, but about some ambitions. Tetapi motivasi murid-murid untuk mengikuti Yesus supaya mereka diberkati secara finansial. The ambitions of the disciples to follow Jesus, they're hoping a financial stability. Jadi waktu Tuhan Yesus mempraktekkan untuk apa? Memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan kuasa yang ada di sana. When the Lord Jesus exemplified the power of the kingdom when he was doing his Dengan ministry, kuasa itu Tuhan Yesus mengusir setan. as we know with that power, Jesus cast out Satan. Murid-murid tidak bisa lakukan. The disciples couldn't do it Karena motivasi murid-murid itu lain. because their focus and ambitions towards something else. Mereka berpikir tentang bisnis. They were thinking about how to receive money, which is business. Beberapa ayat dalam Alkitab membuktikan tentang ini semua. There are few scriptures that spoke about this. Jadi waktu Petrus itu melihat Yesus dan dia mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, When Peter sees Jesus and decides to follow him, karena dia melihat bagaimana dia diberkati dengan ikan yang banyak pada saat itu. because Peter sees that how can he receive a great fish? That's why he's followed Jesus. Sampai Alkitab berkata,
jalanya mulai koyak. And the Bible says the net when they were catching fish, it shakens. Dari situlah dia mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. From that moment, when he saw something great in Jesus, he follows Jesus. Jadi waktu Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, mereka tidak fokus tentang apa yang Yesus sampaikan. So when Jesus spoke about and declared regarding the kingdom of God, they didn't fully understand Karena mereka berbicara tentang finansial. because they are thinking of another ambitions, which is financial stability. Itu sangat kelihatan dan sangat jelas ketika Petrus berbicara dengan Yesus karena dia mewakili 11 murid. It is self-explanatory because again, Peter represents the disciples. Saudara, Alkitab berkata di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-27, In the Bible says in Matthew 19 verse 27, Petrus mewakili murid-murid dan dia berkata sebagai berikut. Peter represents the disciple and says like this. Dia berkata kepada Yesus, He asked Jesus like this. kami ini telah meninggalkan segala-galanya mengikuti Engkau, lalu kami dapat apa? We have left everything, our families, what do we get? Demikian firman Tuhan. The Bible says, Oke, lalu Petrus menjawab dan berkata, Peter says to Jesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu we have left everything dan mengikuti Engkau. and followed you. Jadi apakah yang kami peroleh? Now what do we get? Dan pada akhirnya kita tahu mereka butuh uang. And finally, we come into conclusion they need money. Mereka butuh finansial. They need financial stability. Karena pada akhirnya Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. And because by the end, Judas sold Jesus with 30 silvers. Jadi mereka tidak mengerti tentang Injil Kerajaan Allah. They did not understand regarding the kingdom. Dan ini yang terjadi, saudara. This is what happened in the Bible. Makanya Tuhan butuh 40 hari untuk memulihkan mereka. Now we can see why Jesus has to stay for 40 days just to heal them.